तो गाइज आज देखिए मैं क्या खाने वाला हूँ। यहाँ पे शेजवान फ्राइड राइस और यहाँ पे वेज फ्राइड राइस और यहाँ पे फुल स्पाइसी, ये देखिए एकदम पूरा एकदम स्पाइसी है ये वेज मंचूरियन और यहाँ पे हरी मिर्ची कांदा। तो वीडियो को लाइक कर देना। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना भाई। एकदम गर्म है, बहुत गर्म है।